Mi esposo ya cumplió 3 años de estar detenido. No sabemos nada de él, nomás que nos dicen que se encuentra en el penal de Mariona. Tiene mi hijo 3 años con 6 meses que no lo veo. Se ha desaparecido injustamente. Él no tenía antecedentes penales, nada. Pero, ¿qué va a hacer? Seguir luchando. Aquí jugaba mi hijo, aquí era su vida en este campo. Le gustaba mucho el fútbol, pero ahora el campo lo extraña a él. Pues yo ya tengo 3 años y medio que no veo a mi hijo. What you're watching isn't a Netflix series, but some of the major cinematic productions created to promote the supposed virtues of El Salvador's president, Nayib Bukele's regime, who brands himself as the world's coolest dictator. Lo que hemos hecho en poco más de una semana nos dice que podemos acabar con ese cáncer que se llaman pandillas. In just a couple of years, according to the popular President Bukele, and as many others acknowledge, El Salvador went from being one of the most dangerous countries in the world to one of the safest. But how does this regime actually work beyond the propaganda? I went to El Salvador with a group of colleagues to really understand what is going on behind this regime that seems to be very successful from afar in its fight against violence and organized crime. So we conducted a lot of interviews, over 100 hours of interviews with victims of the regime. And what surprised us in our interviews and our research in El Salvador is that a lot of the victims that we interviewed lived in rural, very poor areas where clearly gangs have no presence. These mostly young men who have been in prison have no tattoos, they have no association with the gangs, and they were taken by the regime and are now in prison, and nobody knows about them. Nobody really can do anything about it. Café, panes, pregunten. For decades, El Salvador has been heavily hit by gang violence, criminal groups known as maras, ruled through extortion and brutal killings. So the residents of these areas really didn't have a state that protected them, but were ruled by criminals. And the criminals set the rules, the criminals killed people, the criminals extorted businesses and recruited young children into their gangs and into perpetual conflicts among these rival groups. Bukele takes advantage of this and starts as a new, fresh face of politics. He begins with a lot of popularity, and at the beginning of his rule, when he's president, the way he starts reducing homicides and violence is by pacting with the gangs. That's in the first years of his presidency, but then this pact really falls apart, and that's when he declares the state of exception. The state of exception means that he basically has suspended constitutional rights, due process, the right to a trial, the right to be offered a defense attorney, and to not be able to be prosecuted unless the state and convicted unless the state can prove that you are guilty. Sé que yo estoy de acuerdo que aquí los criminales han hecho un gran daño a los salvadoreños y ellos deben de pagar. Pero ya son 44 meses que tenemos de régimen de excepción. El régimen solo es una sombra para justificar o para ocultar todas las violaciones de los derechos humanos de este gobierno. El debido proceso no se está respetando porque hay reglas básicas en todo proceso penal que se ocupa en todo país democrático que se ha roto. El problema que tenemos ahorita es que cada cierto tiempo, por orden casa presidencial,
se ha estado cambiando las leyes, el Código Procesal Penal y las leyes relacionadas contra crimen organizado y terrorismo para ir beneficiando y ir alargando este proceso. Eso es una cuestión que ha vulnerado derechos como el derecho de defensa. With this regime of exception, Nayib Bukele has created a carceral state of terror. And from afar, what you see is this Secot, which is this high security prison where terrorists, that's the way gang members have been labeled, are sent. But the reality of the carceral state of terror is really best observed in other prisons where most of the innocent civilians are being sent, that Bukele doesn't allow anyone to go and inspect. And in the interviews that we collected, the overwhelming majority of these innocent civilians that we know of have been sent to these prisons. And the narratives of what goes in there are just something that I have never, ever heard of. It's just beyond what I ever expected. El maltrato pues fue entrando pues de rodillas, caminando en piedra, en grava. Cuando llegamos a la entrada del penal ya no sentíamos nosotros las rodillas, un montón de sangre. Me hincaron, me rasuraron con una prestobarba el pelo ahí. Cuando me toqué la cabeza, cuando me rasuraron, llena de sangre toda la cabeza. Comida, una tortilla cada 24 horas. Habían una celda como con 60 personas, un espacio, todo el mundo parado, porque nadie podía agacharse ni acostarse. La gente llena de enfermedades. Imagine que como que éramos peces, una escabiosis que le dio. Hay unos que se murieron, porque murieron muchos. En la celda y unos que ellos los mataban. Lo cuelgan arriba de como esa ventana, sus pies están colgando, su mano así colgada arriba. Y llega el recluso y le pega con el palo que anda a donde le caiga. Usted va a Mariona, en el sector 5 y 6 hay unos módulos donde se va trepando porque las celdas son en edificios, hasta uno así, los agarraban de las patas y los tiraban, ¡bam! Cuando nosotros mirábamos tantito, el poco de sangre chorreando para abajo, reventado el cráneo. Escuchaba a muchos presos que querían suicidarse. There may be 3 reasons that explain why this system has become institutionalized in ways that so many innocent civilians end up in prison. One of them is that with the regime of exception, police officers and soldiers are given bonuses and there are set quotas of how many people you have to arrest, let's say per week or per month in the territory in which you are policing. And if you don't arrest that number of people, you really risk your job or even that you could be sent to prison. Yo pensé que el régimen de excepción no iba a entrar aquí a la isla por ser una isla muy sana. Pues aquí vivimos la gente humilde, trabajadora. Mi hijo fue un joven seleccionado de fútbol playa aquí en la isla, el orgullo de la isla. ¡Gol de El Salvador! Mi hijo se encontraba muy enfermo cuando vinieron las personas y se lo llevaron. Cometieron un grave error también, diciendo que no importara, que el que fuera se lo llevara y que a la Fuerza Armada les estaban dando un bono. Nunca pensé yo que iba a pasar por este proceso, nunca me lo imaginé. The second reason, which is also very, very disturbing that we heard, is that civilians are given money or are given incentives to report on their neighbors or to report on anyone in their communities. Hay gente que por envidia lo ha hecho, que denuncian y han dado falsos testimonios sobre ello. Pues incluso al sargento Montesino, pues en los días cuando capturaron a mi esposo, los 7 capturados, los familiares fuimos a demandarlo, porque él dio 3 testimonios que no eran. The third reason, which I think it's very important to emphasize, is that the Bukele regime is making a lot of money out of these prisoners.
Since prisoners are not given food, the families have to pay for packages, and the packages are between $70 and $150, and depending on how poor the family, they can send the packages every month, but sometimes it's every 3. And consistently we heard in all our interviews that the prison guards are stealing more than half of these packages. Para llevarle el paquete a mi hijo, yo me levanto a las 3 de la mañana para luego agarrar lancha a las 5 de la mañana. Y luego los embarcamos. Luego que los embarcamos nos bajamos lo que es en el puerto del Triunfo. Luego tomamos un bus que sale para el desvío de Jiquilisco. Luego del desvío de Jiquilisco pasa el bus que va para San Salvador. Luego llegamos a la terminal. Después agarramos 2 microbús para estar en el penal, eso es de cada mes. Solo de pasajes se los están yendo $50. Y luego lo que es el paquete al mes, yo estoy gastando son $250. Eso es de todos los meses, pero me toca que trabajar muy duro. They also have recently created a bank number in which families can send money directly to their prisoners so that they can buy in the prison stores. And we also heard that the prices of anything inside the prison store is 3 times as high as what is outside. Además de tener nuestros hijos secuestrados, nosotros tenemos que ver cómo hacer para llevarles a ellos sus paquetes. Hay gente que se ha afiliado para irles a depositar dinero. Yo no lo he hecho porque no alcanzo. Additionally, there is this zero leisure plan, which means that a lot of these civilians that I'm talking about who have been incarcerated are forced to work for the Bukele regime. Salvador is a dictatorship today. As I mentioned, there are no checks and balances. The president can be re-elected for life. The court is subservient to the regime. There is no free media, and he can basically use the instruments of repression and law enforcement against his political opponents. So nobody really can get rid of Bukele. Hay tantas cosas de que hay que decir, pero lastimosamente la mayoría de personas tienen miedo a hablar. Tienen miedo a hablar. Mi hijo no es delincuente, no que es inocente. Hay mucha gente inocente y que por favor les pido que nos ayuden a orar para que ellos salgan de ese lugar.